से ज्यादा कोई जमात खबरों की भी जीनत बनती है और सियासत के अंदर इस टाइम पर हुकूमत में ना होते हुए भी रेलेवेंट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस टाइम पर अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब इस टाइम पर जेल में है और जेल से निकालना कैसे, सारी मेहनत इस पर मरकूज होनी चाहिए। किधर बैकडोर डिप्लोमेसी करनी है, किसी से बात करनी है, हुकूमत से बात करनी पड़े तो हुकूमत से बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, और मैं ये क्यों कह रही हूं, इसलिए क्योंकि कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ही इख्तलाफात की खबरें तो बड़ी गर्दिश कर रही थी, लेकिन वो खबरें खबरों तक ही थी, जराए से दी जाती थी। अब ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड हमसे भी बहुत सारे पीटीआई के रहनुमा बात करते रहते थे, बट ये मामला खुलकर सामने आना तब शुरू हुआ जब केपीके की हुकूमत के बिगिनिंग के अंदर ही उनके एक जो थे हुकूमत का हिस्सा थे वो शकील साहब, उनके मामले से स्टार्ट हुआ। उन्होंने करप्शन का इल्जाम लगाया, फिर उनके हवाले से एंटी करप्शन वाले मामला स्टार्ट हुए, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लग गए। वो कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर शाह फरमान साहब भी थे, काजी अनवर साहब भी थे। वो वाली कमेटी के बाद मामला कुछ देर के लिए ठंडा हो गया। उसके बाद जुनैद अकबर वर्सेस अली अमीन गंडापुर हुआ, और अब जो है वो मामला इधर तक पहुंचा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो कि पहले आतिफ खान और शाहराम तरकी के अगेंस्ट तो बात करते ही थे, लेकिन उसी सारी सिचुएशन में असद कैसर साहब का नाम भी ले लिया और कहा कि इमरान खान साहब ने उनको बेसिकली ये कह दिया था कि इनको एमपीएस का टिकट ना दिया जाए क्योंकि आतिफ खान, शाहराम तरकी, असद कैसर तीनों साजिशें करेंगे। अब इसके ऊपर रद्द अमल भी आया था कि इस जो इल्जाम या जो स्टेटमेंट कही है कि इमरान खान साहब की है, इसकी तहकीकात कराई जाए और अपनी मेहनत इस टाइम पर मरकूज की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान को छुड़वाने में। लेकिन मामला फिर बढ़ता है। आज खबर यह है जराए से कि जो पीटीआई का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने आतिफ खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया, और तनकीद का निशाना बनाने के बाद कुछ बुरा भला भी कहा, और उसके ऊपर जो है वो कुछ रद्द अमल भी सामने आया। लेकिन जुनैद अकबर, जिनके साथ किसी जमाने में अली अमीन गंडापुर साहब का मामला सही नहीं जा रहा था, उन्होंने कहा है कि देखिए जी, इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मामले को पार्टी के किसी फोरम के ऊपर लेकर आना चाहिए। इस तरह से डर्टी लॉन्ड्री सबके सामने नहीं लेकर आनी चाहिए। जरा सुने क्या कह रहे हैं। इख्तिलाफ होता है, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि फोरम होना चाहिए, जिसी बातें करे। इख्तिलाफ का पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। पार्टी की सीनियर क़यादत ने उसका नोटिस दिया है, पर दोनों साइड को ये कहा है कि आप दोनों ने इस पर मजीद आगे नहीं बढ़ना। लीगल कमेटी में बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। अली अमीन साहब पे भी मेरा एतमाद है, मेरा कैसर साहब पे, आतिफ खान साहब पे मेरा ये यकीन है कि सारे जो सख्तियां बर्दाश्त कर चुके पार्टी से आज तक जुड़े हुए हैं, किसी के नियत पे शक नहीं करूंगा। इख्तिलाफ करूंगा, वो पहले भी करता हूँ, बाद में भी करूंगा। अगली हफ्ते से हम पट्टियां बांध देंगे, सारे केपीके के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में एहतजाज होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बाजुओं पे जो काली पट्टियां बांधनी है, अगर सारे लीडरान इख्तलाफात के मामले पर अपने मुंह पर भी बांध लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो शायद मामलात बिगड़े ही ना। अब ये कुछ लोगों का ख्याल है, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक सवाल उठाया। वो सवालों में ही आपको सुनाऊंगी कि असल में वो सवाल क्या उठाया, पीटीआई से उठाया है। विल टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ शौकत यूसुफ सईद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सईद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। आपने बड़ी कोशिशें की हैं वैसे अली अमीन गंडापुर साहब और मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ उनकी दोस्ती करवाने की। कोशिशें कहां तक पहुंची शौकत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली कोशिश तो ये है कि जो मीडिया के ऊपर चीजें आ रही हैं इसको स्लो डाउन किया जाए, और इसके जो अब तक हो चुका है इससे ज्यादा और ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मरकजी लीडरशिप थी, बैरिस्टर गौहर साहब और बाकी जो लोग थे, शेख वकास साहब और दीगर, उनकी भी मेहनत थी, उन्होंने भी कोशिश की और तमाम लीडर्स से राब्ते किए और उनको इस बात पे कायल किया कि वो किसी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी ना दे, और जो भी बात हो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आए, उधर बात करें। और तो ये हुआ है अब तक की जो पेशरफ्त हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही है। और उम्मीद यही की जाती है कि इंशाल्लाह इसके बाद जो है इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन इख्तिलाफ जो है, इख्तिलाफात तो रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो अच्छी बात होती है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के मामला बाद में नहीं होंगे? क्योंकि इससे पहले हमने समझा कि वो शकील साहब के बारे में जो था मामला, अब उसके बाद दोबारा नहीं होगा, फिर हुआ और जुनैद अकबर साहब के साथ इख्तलाफात सामने आए। उसके बाद हमने सोचा अब मामला यहां रुकेगा, फिर आतिफ खान साहब के साथ जो मामला पहले ही खराब थे वो फिर एक दफा सामने आ गए। अब असद कैसर साहब के बारे में भी ये बात हो गई है। तो डू यू थिंक कि यहां फुल स्टॉप लग गया है, या ये फुल स्टॉप 3 है, टू बी कंटिन्यूड वाले?
یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت کمزوری پارٹی کے لیڈرشپ کی طرف سے بھی رہی ہے کہ انہوں نے بر وقت اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اس کو اہمیت دی، اور چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور یہ ہر پارٹی میں ہوتی ہے، اور وہ پھر مل بیٹھ کے وہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، اور بہترین فورم اس کا پارٹی فورم ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ بات کریں اور اس میں پھر چونکہ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جو اس کو اہمیت نہیں دی گئی اور اس کی وجہ سے پھر چیزیں چلی گئی. اب آپ میڈیا کے اوپر بھی آگے، اور میں آج سے 4-5 دن پہلے میں یہی کہتا رہا کہ جی کوئی اختلافات نہیں ہے. آج میں نہیں کہہ سکتا کہ اختلافات نہیں ہے، اس لیے کہ میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں. اچھا، آپ یہ تو کہہ اب سکتے یہ ہیں پارٹی کی ہی ریسپانسبلٹی ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کے کسی واٹس ایپ پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بار پھر عاطف خان صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں نہیں کہیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے نا، تو میڈیا پہ جو آ چکا ہے اس کو تو میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں. تو ایسا ہوا ہے اب واٹس ایپ والی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جی میں نہیں سمجھا آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. واٹس ایپ پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے عاطف خان صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا شوکت یوسفزئی صاحب؟ نہیں، مجھے نہیں علم ہے، میں تو میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو انہوں نے اس دن جو پریس ٹاک کے اندر جو کہا، جن لوگوں کا نام لیے. تو اس کے بعد پھر جو ہماری مرکزی لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گور صاحب، یہ لوگ ایکٹیو ہوئے. پھر انہوں نے سی ایم صاحب سے بھی ملاقات کی اور میں بھی ابھی مل کر آیا ہوں سی ایم صاحب کے ساتھ. یہ 2-3 منٹ ہوئے ہیں، میں ابھی پہنچا ہوں وہاں پہ. کیا فرماتے ہیں شوکت صاحب وہ اور اس بارے میں؟ نہیں، پارٹی کی تو یہی کوشش ہے نا کہ بہت ساری چیزیں میڈیا کے اوپر نہ جائیں. اور دیکھیں، میں نے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بڑی پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، اس اختلاف رائے کو اتنا نہیں آگے لے جانا ہے کہ ہم کہیں کہ جی پارٹی کے اندر دراڑیں ہو رہی. کوئی دراڑ شراڑ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان اگر آج کال دے دے کہ فلاں تاریخ کو نکلنا ہے تو اسی طرح ورکر نکلے گا، ورکر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس ٹائم پر ڈس اپوائنٹڈ ہے کہ فوکس کہیں اور ہے، ہونا کہیں اور چاہیے. لیکن سی ایم صاحب کا کیا موقف تھا؟ ابھی آپ ملاقات کر کے آئے ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میڈیا کی جو زینت بن گئی ہے، یہ اختلاف رائے سے بڑھ کے، اختلافات سے بڑھ کے یہ لفظی جنگ بن گئی ہے، یا آپ اس کو فرینڈلی فائر کہہ سکتے ہیں، اپنی کیجولٹیز ہو رہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اب وہ چیزیں تو ہم کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا دبا کے رکھیں اور ختم ہو جائے. یہ سی ایم صاحب مانے ہیں؟ الٹیمیٹلی ہمارا گول تو یہ نہیں ہے. دیکھیں، الٹیمیٹلی گول ہمارا یہ نہیں ہے. ہم تو دیکھیں، ہم تو پازیٹیو بات کریں گے نا. ہم کوشش کریں گے کہ دونوں طرف سے معاملے کو ٹھنڈا کریں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک معاملات حل نہیں ہوتے ان چیزوں کو میڈیا کے اوپر